बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में, जैसा आप सबको पता है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो हमारे सेनेट का इलेक्शन है वो अनअपोज़ आया है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ क्यों है? बिकॉज़ बलूचिस्तान में आपको पता है, दुरुस्त या गलत, लेकिन हमेशा एक ऐसा महसूस या एक ऐसा मैसेज बाकी पाकिस्तान में आता था कि बलूचिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त होती है और उसमें मेंबर्स जो हैं वो पैसे लेते हैं और इस तरह के इल्ज़ामात, ये टॉक ऑफ़ द टाउन है, टॉक ऑफ़ द मीडिया है, और ये इस तरह का एक परसेप्शन ऐसी डेवलप हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब और डॉक्टर मालिक बलोच साहब, ANP की लीडरशिप और सब लोगों ने, और फिर नीचे बलूचिस्तान के लेवल पे शेख जाफ़र खान मंदोखेल जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, मौलाना अब्दुल वासित साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हमारे स्पीकर रियाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक, बहुत सारे लोगों ने मिल के इस पर हमने एक मेहनत की, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया, जिसका जो ड्यू शेयर बनता था। और कहीं पर आपको पता है कि ड्यू शेयर नहीं बनता था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ANP को, अवामी नेशनल पार्टी को, उसके बाद नेशनल पार्टी को जो डॉक्टर मालिक बलोच साहब की पार्टी है, उनको अपने कोटे से अकोमोडेट किया। उसकी वजह ये थी कि एक पॉलिटिकल हार्मनी, एक पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी और या एक पॉलिटिकल ट्रबुलेंस आपको नज़र आई है पास्ट में, उसको ख़त्म करने के लिए और उसको एक बेहतर शेप अप देने के लिए इन तमाम रीजनल पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग किया, और उस डायलॉग के नतीजे में हमने उनको अपने कोटे से अकोमोडेट किया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उनका एक टेक्नोक्रेट सीट पे मेजॉरिटी थी और वो क्लेम कर सकते थे, बिकॉज बुनियादी इत्तेहादी तो हम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है बलूचिस्तान में, हम मिल के वो टेक्नोक्रेट की सीट ला सकते थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसी तरह JUI के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हुए और टेक्नोक्रेट की सीट पे एक कुर्बानी दी, और सो एंड सो ऑन। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, और मैं समझता हूँ कि ये जो हम पर एक तारीख़ी तौर पे एक धब्बा लगा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम पॉलिटिकल लोगों ने मिल के उस धब्बे को धोया है। और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है, बलूचिस्तान की जो प्रोग्रेस है, बलूचिस्तान की जो बैड गवर्नेंस है, उसको बेहतर करने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे का बाजू बनेंगी, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनेंगी, और हम बलूचिस्तान में जहाँ हमने पॉलिटिकल मॉडल, आप देखें हमारा सबसे पहले स्पीकर का इलेक्शन हुआ वो अनअपोज हुआ, फिर हमारे डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ वो अनअपोज हुआ, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ वो अनअपोज हुआ, फिर बीच में एक बाय सेनेट का इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि वो भी ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, और उसमें भी वो अनअपोज हुआ और सब ने मिल के वो इलेक्शन लड़ा। तो कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान में जैसे हमने पॉलिटिकल ग्राउंड्स में एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, एक हार्मनी नज़र आ रही है, इसी तरह बलूचिस्तान की जो बैड गवर्नेंस रही, बलूचिस्तान की उस गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए तमाम जमातें संजीदा हैं, तमाम MPA संजीदा हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी संजीदा है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो एक जो पास्ट प्रैक्टिसेस होती रही हैं उनको डिस्करेज किया जाए, और अच्छे प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जाए, और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको कंटिन्यू किया जाए, और जो बैड प्रैक्टिसेस थी, बैड एग्जांपल्स थी, उनको डिस्करेज करके उनको ख़त्म किया जाए, अगर ख़त्म ना कर सके तो एटलीस्ट कम किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख साहब, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, उसके बाद मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया CM साहब, मौलाना वासिर साहब, जो मेरे प्रेस के भाई आए हैं, आप सबका शुक्रिया। आज का ये मौजूदा जब स्टार्ट हमने लिया है ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, जिस तरह CM साहब ने, सरफराज मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन किया है कि शुरू से हम लोग एक तरतीब से चले हैं, और एक तरतीब से चलते हुए उस CM अनअपोज, फिर स्पीकर अनअपोज, फिर डिप्टी स्पीकर, एक कंसेंसस था, सबको एतमाद में लेकर के हम चले हैं। ये सोलो फ्लाइट नहीं किया है। और उसके बाद फिर लास्ट इलेक्शन था, वो कंसेंसस कैंडिडेट था, विड्रॉल का टाइम थोड़ा लेट हो गया था। अभी ये सेनेट का इलेक्शन है, ये तो रोल मॉडल है पूरे बलूचिस्तान के लिए। वही जैसा अभी
بلوچستان پہ ہمیشہ ایک دبا ہوتا تھا، لوگ بولتے تھے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ یہ سینٹ کی سیٹوں میں جو ہے وہ مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم تمام پارٹیز نے، اس میں پیپل پارٹی سی ایم صاحب کی سربراہی میں یہاں، اور مسلم لیگ میری سربراہی میں، اور جمعیت مولانا واسع صاحب کی سربراہی میں، اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب ہے، اور اسفندیار ایمل ولی صاحب، ان کی جو ہے یہ کنسنسس پورے صوبے کے ہم لوگوں نے بنا کر کے یہ سینیٹرز لے آئے ہیں، اور اس میں واقعی پیپل پارٹی نے قربانی دی ہے اپنی، اس سے انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کے پارٹی کو، نیشنل پارٹی کو اکاموڈیٹ کیا ہے، اسی طرح ای این پی کے ایمل ولی صاحب کو اکاموڈیٹ کیا ہم لوگوں نے، اور مولانا صاحبان جے یو آئی نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، ہم نے اپنا ٹیکنوکریٹ وہ ان کے حق میں بٹا دیا، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ووٹ کے ایک حساب سے پورے تھے، لیکن ایک جسچر کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ساتھ لے کر کے چلیں، کیونکہ صوبہ اتنا بگڑ چکا ہے، اس کو بغیر کنسنسس سے ہم نہیں سنبھال سکتے، آگے کے لیے بھی گورنمنٹ فارمیشن کے لیے اور گورنمنٹ چلانے کے لیے انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کر کے چلے، کنسنسس کریں، اور کوئی اچھے ماڈلز انٹروڈیوس کروائیں، اور جو یہ بیڈ گورننس ہے اس کا تاثر صوبے میں اور بھی ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں کہ جماعت اسلامی جو وہاں پر 2 ممبرز ہیں ان کے، اور بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی لیڈرشپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی، بیکاز یہ پلان تھا کہ پہلے ہم کوئٹہ میں پریس کانفرنس کریں پھر یہاں پہ، تو وہ مینیج نہیں ہو پایا، ادروائز وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوتے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5 ممبرز تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اچھا کمپٹیشن کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری گزارشات پہ ہم بار بار گئے، ہم سب کے گھروں پہ گئے، ہم نے بلوچ پشتون روایات کو یا بلوچستان کے روایات کو زندہ رکھا، اور ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے، ان کی بھی مہربانی، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس ودرا کیے، اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ۔ اسد بلوچ صاحب بی این پی عوامی سے تھے، انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کینڈیڈیٹ تھیں، وہ بھی ہمارے دوست گئے تو انہوں نے ودرا کیا۔ مولانا واسع صاحب، دین وی ول آنسر دا کوسچنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے شم صاحب کا اور جعفر خان ملوخیل، ہمارے ایم این اے صاحبان، ایم پی صاحبان، اور یہاں میڈیا کے دوستوں، آج خوشی کے دن اس لیے ہے کہ سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوموں کو یا ترقی دیا جائے یا قوموں کو وقار دیا جائے، ان کو عزت دیا جائے۔ آج بلوچستان کی تاریخ میں پہلا مرتبہ یہ ہوا کہ بلوچستان کے لوگوں کے اور ان کے بارے میں جو یہاں اسلام آباد میں یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں جو باتیں ہو رہے تھے، جو الزامات ہو رہے تھے، آج بلوچستان کی قیادت نے، بلکہ پاکستان کی قیادت نے، میاں شہباز شریف صاحب اور نذیر تارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب، اور یہاں بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو میرے دوستوں نے نام لے لیا، سب نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ ہم بلوچستان پسماندہ ضرور ہے، بلوچستان احساس محرومی کا شکار ضرور ہے، بلوچستان کے اندر مختلف نظریات کے رہنے والے ضرور ہے، لیکن بلوچستان کے لوگ سیاست کے اندر اور سنجیدگی کے اندر اتنے آگے ہیں کہ آج انہوں نے پورا جتنے بھی 9-10 چھوٹے چھوٹے سیاسی جماعتیں یا قومی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے اتفاق کر کے اور بلوچستان کو ایک عزت دے دیا، بلوچستان کے عوام کو ایک عزت دے دیا، اور ان اپوز سارے 11 کے 11 بغیر وہ جو پہلے دبا لگا ہوا تھا، جو الزامات لگے ہوئے تھے، وہ ختم کیا گیا۔ لہٰذا اس میں میرے سرفراز بگٹی صاحب کو، کیونکہ یہ قیادت یہ کام کر سکتے ہیں، آج بلوچستان کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، اور سیاسی جماعتیں اسی کے لیے ہوتا ہے کہ قوموں کو عزت دیا جائے، تو ہم نے سارے سیاسی جماعتوں نے ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دیا اور پکڑ لیا، اور آج یہ ممکن ہو چکا۔ لہٰذا ہر معاملے میں جب انسان کوشش کر لیتے اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ کامیابی حاصل کر سکتے۔ کوئی ایسے کام نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے جب آپ کے ارادے صاف ہو۔ جیسے کہ دوستوں نے کہا، جب بلوچستان میں
जमात उलमा इस्लाम पूरा मुल्क में सरापा एहतजाज एक तहफ़्फ़ुज़ात रखते इलेक्शन के हवाले से। उस सिलसिले में हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, संगीन तहफ़्फ़ुज़ात है और हमने इलेक्शन को मुस्तरद किया हुआ है। लेकिन साथ साथ हम जमहूरियत और जमहूरी जमातों के साथ चलने का भी आज़म किया हुआ है कि हम जमहूरियत को कभी पटरी से उतारने नहीं देते हैं, और जो भी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें एक कदम आगे कर देते हैं तो हम 2 कदम आगे उनके साथ चलना चाहते हैं। और यही जमहूरियत का हुस्न ही होता है कि इख्तिलाफ भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ात भी होता है, और साथ साथ कौमों के वक़ार और उनके तरक्की पे और उनकी खुशहाली पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, बल्कि एक दूसरे के साथ मावनत हो। और हम सियासत को मोहब्बत का नाम देते हैं, सियासत को संजीदगी का नाम है, सियासत लोगों के और आवाम की तरक्की का नाम है। लिहाजा इस हवाले से मैं आज इस फोरम पे जमात उलमा इस्लाम की तरफ से तमाम उन सियासी जमातों का, और जैसे कि दोस्तों ने जिक्र कर दिया कि हम चीफ मिनिस्टर के मुकाबले के लिए कागजात दाखिल कर सकते थे, लेकिन हमें एक तअस्सुर दिया जा रहा था कि खामखा जब एक न हो तो बलूचिस्तान पहले से एक इस तरह सुबह है, अगर हम इख्तिलाफात को मज़ीद एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये सुदमंद नहीं बल्कि इत्तेफाक कराया, इफ़हाम व तफ़हीम ज़्यादा मुनासिब है, उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और इसी तरह स्पीकर के हवाले से, और इसी तरह इन दोस्तों ने ये अगर इलेक्शन अगर हो जाता था तो हमारे यानी जमात उलमा इस्लाम का एक मेंबर अपने सेंट की बुनियाद पे, अपने नंबर की बुनियाद पे आ सकते थे, लेकिन इनके ताउन से पहले ज़िमनी इलेक्शन में भी हमारा एक साथी कामयाब हो गया, और इनके ताउन से इस मरतबा भी हमारे एक के बजाय 2 कामयाब हो गया। और इसी तरह हमारे अपने सेंट की बुनियाद पे अगर आम तौर पे हिसाब किताब किया जाए तो हम 2.5 कामयाब करा सकता था, लेकिन जब ये मुतहद हो गए तो हमारे लिए कोई रह नहीं जाते थे। लिहाजा हम आइंदा के लिए भी मीर सरफराज साहब को और तमाम सियासी जमातों को यकीन दिलाते हैं, अपोजिशन में होते हुए बलूचिस्तान के मफादात और बलूचिस्तान के वक़ार के लिए हम हर मैदान पे हाजिर होंगे, और इंशाअल्लाह हम अव्वल दर्जे का किरदार अदा करेंगे। आखिर दावाना जी एक मिनट मैं एक मिनट मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो फैसला किया था, जिनको टिकट दिए थे, उसके मुकाबले में हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लोग जो सबसे टॉप लीडरशिप थी, उनके कागजात